तो जय जगन्नाथ भाई भौणी तो आजिकर ब्लॉग आरंभ चरइबा कतरू होउची हाँ स्टार्टिंग तो घर कर पाले मु कहले ना एई फील्ड रु आरंभ करदवा सेठी रहिला आम गाई को मु सेठी बांधी देइची तो बांधी देइकी मु याडे टिके एई नोटा फटा भाबुची छि खोलिकी ताकू देई दबा काहे कि जो जेरको पागो देइची ना मते लागुनी बेसी समय बांधी की रखियो बेसी समय माने बर्तमान तो अल्प अल्प वर्षा होउची सकाळ को बड़ चूर होउथाय तो वर्षा तो जानिछन्ती किछि ताଳ फाଳ नाही से फेर घंटे अध घंटे पर जदि जूर हबो सेतବେଳେ तो नबाको हबो ना तो जेतिकी हबो पत्र पत्र एबे एकजुट करिकी देई दबा आउ जदि हबो तो किछि घरे नै जिबा ता पाई तो वर्तमान एई जो नोटा फटा जेतिकी देखा होउची ना एगला जेतिकी सब देखा होउची एटी छिंडे दबा छिंडे तापाई एकजुट करिबे तो वर्तमान नोटा फटा तो पाई टाणिबा बड़ मुश्किल जंगल रे जानिछन्ती वर्षा जे होउची जंगल भीतर कौन हुए से तो अपन जानि तो से डर रे डरी डरी की खाली काम करा होउची नै देखतो हाड़ देखतो तो हम गुरु खाइबो एतिके जदि छिंडे हबो ना तो ता पई वर्तमान पई काम होई तो भगवान को दयारु एतिकी जुगाड़ करि पाछि वर्तमान जाई कि दबा तापर देखिबा आउ किछि हबो तो जुगाड़ करिबा ने खा खा जहा जेतिकी पारुची जुगाड़ करि कि दउची तो सब तो देला वाला तो सब ऊपर वाला वर्तमान जीवा टिके मार्केट कहीं कि ना मु 10 मिनिट आगु मार्केट जाइके आछि पुणी काली होउछि मनसा पूजा जो टिके टिके फल फल दरकार हबो आ गुटे चप्पल घुसी होइछि चप्पल आनिबा तो एई दुईटा काम अछि जीवा जल्दी सारिबा काली मार्केट रु आसिला परे मो मार्केट रो वीडियो ना आसिला परे तार वीडियो बने बिल्कुल मन नथिला पूरा माइंड रु बाहर जाइछिला सकाळे उठिक मोर मन पड़ला जे ए खाली तो मु संजय टिके वीडियो शूट करनी तो से सब कथा छाड़ू बर्तमान सकाळे उठिकी आजिकार कथा कहूँ ना आज है मनसा पूजा जो काली जो मार्केटिंग जाइए तारी जाइए फल फल आने से सब तो मुझे देखे पारे बर्तमान जाऊँगी क्षीर आने बर्तमान क्षीर आने भी एत सहज नुहे कहीं कहीं मिल न मिल अर्डर थी नथो ये सब खुश तो हम हो जा ना से भी पाइबनी थुपे भी मिलनी तो ये आम गाई जाऊँ बर्तमान गोरु बांधापी आउ गोटे कथा जमती मोर भूलवा आदत हाँ क्षीर आनते जाइए से देखा तो मुझे देखे पारे मुझे घरे आसला मत मन पड़े छड़ा ये तो भिड होता केयर को कल हौ खाओ ये दी तीन जगह बुल थाए मैंने से हैरान हो गली फिर तो बर्तमान मुझे गाई को जा बांधापी कम से कम या वीडियो तो करवा ना हौ बर्तमान बांधीदेवा खरा पड़ू पत्थर भी नहीं तो बर्तमान तो काम सरीगला ये बांधदेले सांग साथी अच्छा बर्तमान जा घर को जा पूजा होती जा माँ का जी तापर हम तो दीटा खाईदबा बर्तमान टाइम है 12टा बड़ जोर खरा कर तो मुझे कहले ना टे जा गाईटा को जो फील्ड रे बांधची पानी दबा खाऊँ कि ना से कथा जानी कि जेर को खरा मन कहला ना टे पानी नहीं गाईटा को जी बांधी से कई गायब हो एरिया देखा दूनी कईटी गला कि कहते कि लोग से देखी तो मुझे जाऊँ बर्तमान से देखे तो पानी फाणी आनी सब पानी फाणी फेंकी सीधा मुझे ना पानी पीब पर पीब ताको खोजे फास्ट कई गला गुरु चढ़ेबा एत भी सहज नुहे कहीं थे जब से एरिया गायब हो ना बुझे दिन सारा पाइबे तापर कई दिन जब भाग्य पके भल थी तो मिल बांधी से दे देखु ये आसिक बस ये आसिक दौड़ी लगी भी एरिया गायबा देख एबे धाइब खाली धाइब जीवा चा से बाहर तो ते नहीं
ପାଣି ଫାଣି ଆଣିଥିଲି ଖରାଟାରେ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଜାଗାରେ ନେଇଯିବ ତାପରେ ଯାହା କଥା ହବ। ଏବେ ସେ ଇଏ କରିବ ଏଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବେ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି ରାତ କିସ ଦେଖାଉଛୁ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚେହେରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ତା ମାସୁମ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନି କେଇଠୁ ଆସିକି କେଇଠି ଲୁଚେଇଛି କିଛି ଜାଣିନୁ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦା ଦବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ଏବେ ସେ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦା ଦବ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହବନି ଚାଲ 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 ମାନେ ଟାଇମ୍ ହବ 3:30 3:40 ସେମିତି ହବ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ସିଧା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ତ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଣିରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଖେଳୁଥିବେ ସେମାନେ ମଜା ତ ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଆମାନେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ତ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଛୁଆ ଅଛି ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ କଥା ହେଲା ଯେ ରେଗୁଲାର ଡେଲି ଯେମିତିକି ମେଘ ହୁଏ ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ତ ଡେଲି ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ନା ହଁ ଆଜି ବର୍ଷା ହବ ଶଳା ମାସେ ହେଲା ଏମିତି ହିଁ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାଁରେ ଦି ଠୋପା ବି ପାଣି ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜି ବି ସେମିତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାଲରେ ଏଇ ଇଲାକାରେ କେର କରୁଛି ପାଣି ପକେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଡେଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହଉନା ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବାତି ହେଇଗଲା ଯେ ଗୁରୁଟା ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ରହିଛୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ବର୍ଷା ମେ ବି ହେଇପାରେ ତ ଫିର ବି କଡ଼େ ବାନ୍ଧିଦେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖିବା ଉଦା ଫୁଦା ହେଇଛି କି ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ତ ଯା ହଉ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ ଦିଟା ଗାଳି ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାରୁଛି ବଡ଼ ଜୋରସୋର ମାରୁଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏତେ ଜୋର ମାରିଲା ଆମେ ଇନଭର୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଲା ଏକାଥରେ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ମାରୁଛି ମୁଁ ନା ନେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ସହିତ ମୁଁ ବି ଜଳିଯିବି ଏକାଥରେ ଏଇଠି ଖାଲି ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ କରାହଉଛି ହେଇ ଦେଖ ତ ସିଏ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ସିଏ ଏଇ ଘାସ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହିଯାଇଥିଲେ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଆସିଛି ବଞ୍ଚିଛି ନା ହଁ ବଞ୍ଚିଛି ତ ତାକୁ ସେଇଠି ରୋଡ ଫୋଡ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ନା ସେଇଠି ସିରିୟସଲି ସେଇଠି ପୁରା ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆଉ ସେଇଠି ଇଏ ବି ଘାସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବିନି ଆଖି ନଜରରେ ଯିଏ ପଡୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା କେଞ୍ଚୁଡ଼ି ବଞ୍ଚିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ତ କଲେ ନା ଆଜି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯିଏ ଲାଇକ୍ କमेंट କରିବନି ନା साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए अंडा तरी बनाई है खाएगा आजा देख 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 कैसा खुश हो रहा है साले अंडा खाएगा मुर्गी के बच्चे को मारेगा खवाऊं भी अंडा खवाऊं भी ना खाएगा गाजर मूली ना खाएगा पालक ना खाएगा आलू ना खाएगा पनीर नहीं मानेगा